کے ہیں، اور علمین ہمارا علم و عمل کا جو ہے، ایک گل پچا سویرا سویرا ہم علمین کے ہیں۔ جو اس چمن میں آیا پھولے نہ وہ سمایا، پلٹی ہے اس کی کایا من کی مراد پایا، پھر چاند کی زمین پر اس کا لگائے ڈیرا ہے ڈیرا ہم علمین کے ہیں، اور علمین ہمارا علم و عمل کا جو ہے، ایک گل پچا سویرا سویرا ہم علمین کے ہیں۔ یہ علمین اشعر علم و عمل کا پیکر، ہر ایک نظر پہ ظاہر ممتاز کے ہے جوہر، پردہ کا جس نے ڈھونڈا سایہ ہے کیا گھنیرا گھنیرا ہم علمین کے ہیں، اور علمین ہمارا علم و عمل کا جو ہے، ایک گل پچا سویرا سویرا ہم علمین کے ہیں۔ ہے جان جا ہمارا ہے علمین پیارا، کل کہکشاں بنے گا ننھا سا یہ ستارہ، علم و عمل کا گھر گھر آئے گا پھر سویرا سویرا ہم علمین کے ہیں، اور علمین ہمارا علم و عمل کا جو ہے، ایک گل پچا سویرا سویرا ہم علمین کے ہیں۔ طلبا کا یہ ترانہ ہے خوب اور یہ گانا، آخر میں یہ دعا ہے طلبا کی عاجزانہ، یا رب رہے ہمیشہ احسان ہم پہ تیرا ہے تیرا ہم علمین کے ہیں، اور علمین ہمارا علم و عمل کا جو ہے، ایک گل پچا سویرا سویرا ہم علمین کے ہیں۔ As a missionary reformer, our founder was a firm believer of excellence is never an accident. Always علمین ایجوکیشنل سوسائٹی کے قیام کا مقصد ہی تعلیم ہے۔ تعلیم و تعلم، شخصیت سازی، تربیت سے علمین ایجوکیشنل سوسائٹی نے لاکھوں طلبہ و طالبات اور افراد کی زندگی کو تابندہ و درخشاں کیا ہے۔ continues to inspire and influence others. مہربان ہو کے بلا لو مجھے چاہے جس وقت، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکے۔ It is with immense pleasure and profound honor that I welcome you all to our annual Founders Day. Today, we gather to commemorate the vision, dedication, and hard work that laid the foundation for our remarkable journey. A journey that has impacted یہاں کے فارغین نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک میں بھی اونچے عہدوں پر فائز ہیں۔ علمین نہ صرف ایک ادارہ ہے بلکہ تحریک ہے۔ اس تحریک کے زیر اثر 1,00,000 سے زائد طلبہ نہ صرف بنگلور اور ریاست کرناٹک بلکہ ملک کے کونے کونے میں علم کے زیور سے اپنی زندگی کو آراستہ کر رہے ہیں۔ Honorable Chief Guest of the function, Janab Beauty Khader Sahab, who is expected shortly. Speaker of Karnataka Legislative Assembly, Honorable Dr. K. Rahman Khan Sahab, former Deputy Chairman, Rajya Sabha and former Minister of Minority Affairs, respected Chairman of this august body, Al-Amin Educational Society, Janab Umar Ismail Khan Sahab, office bearers, members of the Executive Council, life members, patron members, awardees, guests, principals, staff and students. It gives me
immense pleasure to be amongst you all today on this Founders Day, which we celebrate now every year in the memory of our beloved founder, late Dr. Mumtaz Khan. बानिया तहरीक डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान की याद में उनके यौम पैदाइश के मौके पर फाउंडर्स डे का एहतमाम बड़े ही पुरवखार और शानदार पैमाने पर हुआ। रियासत की लेजिस्लेटिव असम्बली के स्पीकर यूटी खादर को उनकी खिदमात के एतराफ़ में इस मौके पर अलमीन कम्युनिटी लीडरशिप अवार्ड 2024 से नवाजा गया। Dr. Mumtaz Ahmad Khan, born on 6th September 1935 to the blessed couple, Advocate Mr. Yusuf Ismail Khan and Mrs. Sadatunisa Begum, went on to earn an MBBS degree from Madras University. At the age of 31, he founded the Al-Amin movement, a movement which was a silent revolution empowering people through education. Looking back at Dr. Mumtaz Ahmad Khan's life saga, one can only wonder about his unique persona, his leadership traits, and his relentless willpower to implement a vision. Dr. Saab was an epitome of success. He turned each stumbling block into a stepping stone. He was a man of principles and never used to compromise on ethics, come what may, hell or high water. For Dr. Saab, a life of ease was a difficult pursuit. जिसमें 1 लाख रुपए की चेक पेश की गई। The management committee of this Al-Amin education institution and all the brothers and sisters who have joined over here. I hope all can understand Kannada. ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದಾ? ಯಾರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ? ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಿರಿ. ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ನಗಲಿಬಹುದು ಅವ್ರು ನೆನಪಿಸುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಮತಾಜ್ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದೆ, ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೆ. ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಬಲೆಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಅಗತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. जिसे आपने फराखदिली का मुजाहरा करते हुए ये कहकर लौटा दिया कि इसको तलबा की तालीम के लिए इस्तेमाल किया जाए. ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು, ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುಖಂಡನಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕನ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಆಗಿಂದಾಗ ಹೀಗಿಕೊಂಡು ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೊಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ,
ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಯುವ ಜನಾಂಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯದ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಮತಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಮತಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೊಡುಗೆ, ಅದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದ ಗೌರವವನ್ನು ಇನ್ನಿತರ ಮುಂದೆ ಎತ್ತು ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮೈಕ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು 4 ಬೈದ್ರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ದೇಶ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾದ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಎಸಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಸಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಬಲಿಷ್ಠರಾದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮತ್ತು ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬಲಿಷ್ಠವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಇವತ್ತು ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಾನೊಬ್ಬ ಸೋದರನಾಗಿ ನನ್ನ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಿಷ್ಟೇ, ಹಿರಿಯರ ತಾಳ್ಮೆ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಯುವಕರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್, ಪುಡ್ಸೋತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿಂದು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಹೊರತು ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಎಡವಟ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ವಿಚಾರ ನಾವು ತಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು. साबिक मरकजी वजीर और राज्यसभा के साबिक डिप्टी स्पीकर के रहमान खान साहब ने अपने खिताब में कहा कि एक वक्त ऐसा था डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान लोगों से सोसाइटी के लिए मदद मांगते तो अक्सर लोग पीछे हट जाते, लेकिन डॉक्टर साहब जो कि अज़्म व इरादे के पक्के थे, हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं खोया, बल्कि अपने रुफ़क़ा के साथ मुसलसल जद्दोजहद करते रहे। और हमने वो दौर भी देखा लोग मदद के लिए डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करते। Today is 6th September, the birth anniversary of Dr. Mumtaz Ahmad Khan, a great visionary and social worker, a motivator and a positive attitude person. I had the honor of working with him for almost 35 years, shoulder to shoulder. Today, he has left us, he is not with us, but his contribution, his memories are still fresh in every one of us. He is a man of vision, man of faith in God. If you closely analyze the Al-Amin movement, today all of us are proud that we have so many institutions, we have so many buildings, campuses. Very few people knew in the beginning when Dr. Saab used to go for donations or collections, people used to run away. Seeing him, they used to run away. And he got a day in his life when
People came to him for all types of help. Rome is not built in a day. Institutions will not be built in a day. Dr. Syed Ahmad Khan, and in his lifetime he has just saw a school only, never a university, never imagined a university. But the motivation he did, the inspiration he created, that led to Aligarh Muslim University, and he was remembered today as the father of modern education among the Muslims. Every leader has been suffered. But when you build institutions or when you build nations, when you have to take certain work, as UT Khader Sahib has said, you should be a social worker, should be ready to take brickbats and bouquets. Only bouquets will not be given, there will be brickbats also, and then only things survive, institutions come up. Education is the main priority. He understood that there is no other go for the removing the backwardness of the Indian Muslim education. In spite of all the efforts by the people, by the community, still we are not able to, as a community in the country, we are not able to bridge even 2% of the backwardness. We are far backward than other communities. Our communities are going forward. But where are we? We have remained a community of complaint. We are backward. Who will take you forward? Tell me, government will take you forward? Some other community will take you forward? Nobody takes you forward. You have to go forward. You have to take challenge. As Dr. Mumtaz Ahmad Khan has accepted the challenge, each one of you has to accept the challenge. Then only the community can survive in this country. You should now, we are a community of seekers. For everything we seek, education we seek, employment we seek, industry we seek. We should convert ourselves not as seeker, we should convert ourselves to the giver to the society. You will be respected in the society if you are able to give something to the society. अब वक्त आ गया है कि अल-अमीन यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाए। बिलाल अहमद ख़ान की खैर मक़दमी तकरीर के बाद इदारे के सेक्रेटरी ज़ुबैर अनवर ने अपने ख़िताब में कहा कि डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान की अनथक मेहनत व सही पैहम का समर है कि अल-अमीन के इदारे मुल्क के कोने कोने में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस इदारे के बुनियादी मक़ासिद में किसी तरह की कोई कजी नहीं है। इत्तेहाद हमारी ताकत है। मुल्क के और मुख्तलिफ शोबों में जो शख्सियात खिदमात अंजाम दे रही हैं, उनके एजाज़ात से भी नवाजा गया। हर साल अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से मुस्तहक़ तलबा में स्कॉलरशिप तक़सीम होती है। इससे न सिर्फ अल-अमीन इदारों से तालीम हासिल कर रहे तलबा फैज़याब हो रहे हैं, बल्कि दीगर कॉलेजों में जो कि मेडिकल कोर्सेस, पैरामेडिकल कोर्सेस, इंजीनियरिंग और दूसरे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एमए और एमएससी, एमकॉम, एमबीए इस तरह के कोर्सों में तालीम हासिल कर रहे तलबा और तालिबात में भी ये स्कॉलरशिप तक़सीम होती है और ये तलबा बड़ी तादाद में इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। स्पोर्ट्स के मैदान में भी अल-अमीन ने नुमायाँ कामयाबी हासिल की है। अल-अमीन तहरीक की जानिब से जो कोशिशें हो रही हैं वो खुश आइंद हैं और आइंदा ये सिलसिला जारी रहेगा। मुख्तलिफ मैदानों तालीमी,
समाजी, माशी, मजहबी मैदानों में खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात के दरमियान भी इनामात और अवार्ड्स की तकसीम अमल में आई। नाज़रीन की खिदमत में डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नोमान का अदा, एक पत्थर की तकदीर भी संवर सकती है, एक पत्थर की तकदीर भी संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी एक अरसे दराज से पत्थरों को तराश कर खराश कर उससे हीरे बना रही है, तराश रही। इस सिलसिले में आपकी कई खिदमात हैं इस सोसाइटी की, और इसमें एक अहम जो प्रोग्राम होता है हर साल वो फाउंडर्स डे है। फाउंडर्स डे क्या है और क्यों मनाया जाता है और कब से ये सिलसिला शुरू किया गया है, इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन अली जनाब उमर इस्माइल खान साहब। आप बताएं कि इस सिलसिले में क्या है। अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी मेरे वालिद साहब डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान 1966 में फाउंड किए हैं। तो तभी उस तकरीबन 56 ईयर्स हो गए अब तक शुरू करके। तो तकरीबन 50 साल का अरसा उन्हें बड़ी मेहनतों से एक इदारे कायम करते गए। 150 से ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में अल-अमीन के इदारे कायम हुए। स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सब हमारे अल-अमीन मूवमेंट के तहत आते हैं। डॉक्टर साहब को याद रखते हुए हमें एक प्रोग्राम करते हैं फाउंडर्स डे, ताकि हमारे फाउंडर को याद किया जाए और उनके खिदमत याद किया जाए, उनके लिए दुआ किया जाए। तो ये प्रोग्राम जो है उनके बर्थडे सितंबर 6 के दिन मनाया जाता है। तो इस दिन क्या करते हैं, हम सारे जितने भी हमारे इदारे हैं वहाँ सब के लोग रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। फिर यहाँ मेन अल-अमीन कैंपस में एक प्रोग्राम किया जाता है। उसके साथ एक अल-अमीन कम्युनिटी लीडरशिप अवार्ड भी आबा ने क़ायम किया था उनकी ज़िंदगी में। तो तकरीबन 30 लोगों को अवार्ड दिया गया है। तो इस साल हम यूटी खादर साहब को अल-अमीन कम्युनिटी लीडरशिप अवार्ड दिए हैं। कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली के चेयरमैन स्पीकर हैं, तो उनको आपने किस बुनियाद पर मुंतखब किया? सबसे जो राय लिए थे तो तकरीबन 4 नाम शॉर्टलिस्ट हुए इस अवार्ड के लिए। तो उसमें से एक यूटी खादर का नाम सबसे ऊपर आया। तो ये जो है इस वास्ते लिया कि एक नौजवान हैं, दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, समाजी सेवक हैं, और ये कम उम्र में हाई पोस्ट जो है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कर्नाटका एक स्पीकर मुसलमान बने हैं। तो उन यूटी खादर को हमने चुना है ताकि ये सब जितने भी हमारे नौजवान हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन बढ़ता है कि अगर यूटी खादर साहब वो पोस्ट ले सकते हैं आज के हालात में तो हम भी ले सकते हैं। ये उनके लिए एक बच्चों के लिए मोटिवेशन हो, इस तरीके से उनका अवार्ड दिया जाए। हमने देखा कि उस ज़माने में आपने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को भी मुंतखब किया, तालीम के मैदान से भी, फिल्म के मैदान से भी, मुख्तलिफ समाजी खिदमात के मैदान से भी, मजहबी मैदानों से भी। तो इस सिलसिले को आपने जारी रखा हुआ है। तो 2010 के बाद जो है वो सिलसिला ख़त्म हो गया था। फिर लास्ट ईयर से मैंने फिर से शुरू किया हूँ। 2023 में हमारे डीजीपी अब्दुल्ला सलीम साहब को दिया गया था और इस बार यूटी खादर को दिया है। इससे लोगों में फिर से एक बहुत खुशी है और सबको जो है अवार्ड, जो दूसरे भी अवार्ड दिए जाते हैं, बेस्ट टीचर अवार्ड और सर्विस अवार्ड, बेस्ट स्पोर्ट्समैन अवार्ड। तो ये सब हमारे जितने भी मूवमेंट में लोग शामिल हैं कि उनको इंतज़ार रहता है कि हमको भी अवार्ड मिले। तो ये सिलसिला ऐसा चल रहा है। तो यूटी खादर साहब को तो ऑल इंडिया कम्युनिटी लीडरशिप अवार्ड दिया गया है, लेकिन उससे दूसरे भी इनामात हैं, वो दूसरे हमारे स्टाफ और एम्प्लॉयज़ और हमारे मूवमेंट में जो लोग शरीक हैं उनको दिया जाता है। जो खिदमात का दायरा है न सिर्फ कर्नाटक तक महदूद है बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में ये सिलसिला भी जारी है। इस सिलसिले में जी बिल्कुल 1970s में वालिद साहब केरला का दौरा करें और केरला में कुछ ज़मीन ख़रीद के दिए लोगों को। तो आज वो ज़मीन कई 100 करोड़ की हो गई है। बहुत कम रकम में दिए थे तो अल्लाह जो कबूल किया और बहुत अच्छा केरला में इदारे चल रहे हैं हमारे।
असम में चल रहे हैं, वेस्ट बंगाल में हैं, कश्मीर में हैं, महाराष्ट्र में हैं, हर स्टेट में तकरीबन है, गुजरात में हॉस्पिटल हैं। तो ये सब जो है माशाल्लाह वो वालिद साहब की खिदमत है बहुत। जैसे हम अलमीन मूवमेंट में हमारा बैतुल हज हाउस भी आता है बॉम्बे का, वो भी उसमें शामिल है। तो हर जगह माशाल्लाह हर किस्म से खिदमत हुई, तो ये सब चीज़ याद दिलाई जाती है। हमारे फ़िलहाल पूरे इदारे मिला के 1 लाख स्टूडेंट्स हैं। ये 2 कैंपस में जो मेन लाल बाग में जो कैंपस हैं, जो ज़्यादा कॉलेज, एक स्कूल है और बाकी के 6 कॉलेज हैं, 7 कॉलेज हैं, वहाँ 4,500 बच्चे पढ़ रहे हैं। और यूनिवर्सिटी का जो है पहले से वालिद साहब का एक नज़रिया था कि हमें अगर यूनिवर्सिटी बनाएं तो हम क्या हो जाते हैं, हम वी कैन नॉट एक्सपोर्ट आउटसाइड, तो बाहर लोगों के साथ हमारा ताल्लुक़ कट छट जाता है, बाहर बच्चों के साथ कंपटीशन हमने करना रुक जाता है। इस वास्ते वो यूनिवर्सिटी बनाने के अब्बा उतना ख्वाहिशमंद नहीं थे, ताकि सबके साथ मिलते रहें। अगर हम यूनिवर्सिटी नहीं बनाएं तो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के अंडर हैं तो 400-500 कॉलेजों के साथ हमको कंपटीशन करना पड़ता है। तो ये नज़रिया था, लेकिन अब माहौल बदल गया है। अब एक डिमांड है हर जगह से और यूनियन मिनिस्ट्री भी कि ऑटोनमस बनाओ कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाओ। तो हमें भी इंशाल्लाह कुछ ज़रूर करके एक ये काम पहल करेंगे और अलमीन को यूनिवर्सिटी में बनाएंगे। तो यहाँ किस तरह के कोर्सेस हैं, कौन से मैदानों में आपके शोबे हैं? हमारे यहाँ सबसे जो है प्रीमियर कोर्स है फार्मेसी कॉलेज। फार्मेसी कॉलेज तकरीबन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में नंबर 2 पे है। उसमें बी फार्मा, फार्म डी, एम फार्मा, फार्म डी बैचलरेट और डी फार्मा ऐसे कोर्स हैं। उसके बाद हमारा लॉ कॉलेज, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स बी फार्मेसी में हैं। उसके बाद लॉ कॉलेज है, उसमें 3 इयर्स और 5 इयर्स का हैं, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत ज़्यादा डिमांड है, सीट्स बहुत जल्दी फिल अप हो जाते हैं। लॉ कॉलेज है, उसमें उसके बाद बीएड है और फिर MBA है, MBA BBA, MSc कंप्यूटर साइंस। अलमीन डिग्री कॉलेज जो सबसे पहले 1966 में शुरू हुई थी, अलमीन आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज, ये सब इदारे इस कैंपस में हैं। कोलार में बहुत बड़ा कैंपस है हमारा माशाल्लाह, वहाँ डिग्री कॉलेज है, D.Ed कॉलेज है, 2 इंग्लिश स्कूल, उर्दू स्कूल, PUC कॉलेज। ऐसा गुलबर्गा में है, बिदर में है, तकरीबन 26 इदारे, बिदर में 26 इदारे, गुलबर्गा में 26 इदारे हैं। अलमीन मेडिकल कॉलेज भी अब वालिद साहब ने क़ायम किए थे 250 एकड़ ज़मीन में बीजापुर में। हमारे अलमीन मूवमेंट के अंदर गौसिया भी आता है, तो गौसिया के 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, रामनगर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, बेंगलोर में क्राइस्ट कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज। गौसिया इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग ट्रस्ट का मैं ऑनरी सेक्रेटरी हूँ, वो कॉलेज की भी निगरानी मैं ही कर रहा हूँ। तो ये सब जो है फाउंड मूवमेंट में आते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब कि आपने अपनी तहरीक के ताल्लुक़ से और फाउंडर्स डे के ताल्लुक़ से और स्कॉलरशिप के ताल्लुक़ से और यहाँ कौन से तालीम के शोबाजात हैं उसके ताल्लुक़ से तफसीली मालूमात फ़राहम की। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया।